Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y hoy les voy a mostrar una bonita canción que a mí me encanta. En algún tiempo esta canción no me gustaba tanto porque decía que era de personas testarudas, tercas, pero al pasar de los años ahora me gusta y es de mis favoritas y hoy la quiero compartir con ustedes. Esta canción se llama My Way, la canta Frank Sinatra y hoy la vamos a cantar. Ya saben la dinámica, primero la vamos a traducir para que aprendan nuevo vocabulario, después les voy a dar tips de pronunciación para que ustedes aprendan a escuchar y a pronunciar el inglés ligado, palabra tras palabra, y al final la vamos a cantar. Espero que se diviertan junto conmigo, acompáñenme. Comienza así. And now the end is here, and so I face the final curtain. Y ahora el final está aquí. And so I face. Y así enfrento la cortina final o el telón final. My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. Mi amigo, I'll make it clear. Literalmente será como que lo haré claro, pero podemos interpretarlo como seré claro, ¿sí? I'll state my case, expondré mi caso. Of which I'm certain, de lo cual estoy seguro, estoy certero. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. I've lived, he vivido, a life that's full, una vida que está llena, o sea que ya está completa. I traveled each and every highway. Viajé por cada una y por todas las autopistas o las carreteras. Highway es carretera, pero como autopista. And more, much more than this, I did it my way. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through, without exemption. Regrets, arrepentimientos. He tenido muy pocos, o más bien unos pocos. Pero, otra vez, demasiado pocos para mencionar. Hice, I did, what I had to do, lo que tenía que hacer. I saw it through without exemption. Y lo vi a través o sin excepción. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. I planned, planeé, each charted course, cada curso trazado o cada camino trazado o cada recorrido trazado, each careful step, cada paso cuidadoso along the byway, a lo largo del camino. Byway es como un camino pero más pequeño, un camino aislado. And more, much more than this, I did it my way. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Aquí. Sí, there were times. Hubo veces o hubo ocasiones. I'm sure you knew. Estoy seguro que tú supiste. When I bit off. Cuando mordí. More than I could chew. Más de lo que podía masticar. But through it all, when there was doubt. Pero a través de todo, but through it all, a través de todo eso, when there was doubt, cuando había duda, I ate it up.
and spit it out. Lo comí and spit it out. Y lo escupí. I faced it all. And I stood tall and did it my way. I faced it all. Lo enfrenté todo. And I stood tall. Y permanecí alto. Y lo hice a mi manera. I've laughed and cried. I've had my fill, my share of losing. And now as tears subside, I find it all so amusing. I've loved, he amado. I've laughed and cried. He reído y he llorado. I've had my fill, my share of losing. He tenido mi ganancia o mi llenura, de que me he llenado, me he abastecido. My share of losing. Y mi tanda de derrotas y mi cuota de derrotas. O sea que también perdí mucho. And now, y ahora, as tears subside, mientras las lágrimas disminuyen, I find it all so amusing. Lo encuentro todo tan divertido. To think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. To think, para pensar, I did all that, que hice todo eso. And may I say, y podría decir, not in a shy way, no en una manera tímida. Oh no, yo no. I did it my way, lo hice a mi manera. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Bien, y esta es la parte final. Dice, for what is a man? ¿Pero qué es un hombre? Sí, ¿pero qué es un hombre? ¿Qué es lo que tiene? What has he got? If not himself, si no se tiene a sí mismo, then he has not. Entonces no tiene nada. To say the things he truly feels, para decir las cosas que él verdaderamente siente. And not the words, y no las palabras, of one who kneels, del que se arrodilla. The record shows, el registro muestra, I took the blows, que tomé los golpes o que recibí los golpes, and did it my way, y lo hice a mi manera. Bien, vamos ahora a los tips de pronunciación. And now, and aquí, no and now, no, sino and now, the end is here, the end. Recordamos que la palabra and comienza con vocal y cuando se encuentra antes un artículo, como el artículo the, no se dice the end, sino the end. The end is here. And so, el so, I face the final curtain, the final. La palabra final no es final porque está ahí una A, no, sino es schwa, final. The final curtain, fíjate, curtain. Esa palabra la puedes pronunciar curtain, pero aquí es más como para dar más énfasis, más realce. The final curtain. My friend, I'll make it clear. I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. Igual, of which I'm certain. El I'm, siempre recuerda I'm. Of which I'm certain. I've lived. Aquí hay un present perfect. Es I have lived. I've lived. Fíjate, lived. I've lived. A life that's full. I traveled each. Ahí se va ligado la D con each. I traveled each and every highway.
And more, much more than this, much. Much, como que te pones la lengua para pronunciar la palabra much en posición como si fueses a pronunciar una T. Much. Y luego pronuncias sonido H. Much. Much more than this. Than this. Muy sonido TH. Than this. Than this. No digas than this. No. Than this. I did it. Did it. No did it, sino did it. Tampoco did it. I did it. No, did it. I did it my way. Regrets. I've had a few. Aquí sí vamos a conectar had a few y vamos a quitar esa D por R. I've had a few. I've had a few. Como que mejor had a few. But then again, too few to mention. I did, no I did, sino I did. What I had to do, y aquí igual ese what, la T la cambiamos por R. No what I had to do, sino what I had to do. I saw it through. Recuerda, I saw it through without exemption. I planned the charted course. Charted. Each careful step along the byway. Ahí. No como que the byway, sino the byway. Las dos pueden ser correctas. Along the byway. And more, much more than this. I did it my way. Luego, yes, there were times. I'm sure you knew. You knew or you knew. Cualquiera de las dos. When I bit off. Ese off tiene que sonar fuerte. When I bit off. Bit. No beat, sino bet. When I bit off more than I could chew. When there was doubt. Ahí no suena la B. Doubt. I ate it up. Up, no up, sino up. I ate it up and spit it out. I faced. De por sí allí faced es en pasado, faced. I faced it all. O faced it all. Puedes pronunciar I faced it all o I faced it all. And I stood tall. And did it my way. Muy bien. I've laughed. Reí, laughed. O he reído, I've laughed. He reído. And cried, la D. Cerciórate ahí. I've laughed. Perdón. Cerciórate ahí, por favor. I've laughed and cried. I've had my fill. I've had my fill. My share of losing. I find it all. O I find it all. Puedes decir también. I find it all o I find it all. So amusing to think. I did all that. O I did all that. Cualquiera de las dos. And may I say, not in a shy way. Fíjate, not in a shy way. O puedes decir, not in a shy way. Ambas son correctas. For what is a man? Ese what is a man. No what is a man, sino what is a man. For what is a man? What has he got? Ahí sí, got. If not himself. Como que ese de not conecta con himself. No pronuncies la H de himself como que himself, como una J, no. Muy sutil. If not himself, muy sutil, ahí va. Then, if not himself, then he has not. Not. Esta palabra se pronuncia not. Then he has not. He truly feels, and at the words of one who kneels, no suena la K. The record shows I took the blows and did it my way. Ok.
Ya no la vamos a cantar, de hecho ya la cantamos, vamos a dejarla así. Disfrútenla, estudienla y nos vemos hasta la próxima canción. Quiero seguirlos invitando para que se suscriban en agosto a las clases de inglés que voy a estar dando. Voy a estar dando 12 clases al mes por una cantidad muy económica. Les voy a proporcionar un libro de ejercicios, un libro de gramática y un cuaderno de ejercicios también. Hay aparte los audios para que ustedes puedan seguir las conversaciones ahí. Suscríbanse, estén al pendiente, les voy a dar más información más adelante. Nos vemos, compartan, hasta luego.